Hello and welcome to another important topic on covalent bonding, that is dipole moment. We will first study how to find molecular dipole moment or dipole moment of a covalent species. It may be a molecule or it may be an ion. So to begin with, supposing a diatomic molecule which is polar, where the less electronegative element will have a fractional positive charge and the more electronegative element will have a fractional negative charge. And this charge separation, although fractional, will produce an electric dipole moment. Actually, this is electric, not magnetic. Dipole moment. And that is a vector quantity that is represented by mu. In chemistry, its direction is from positive to negative. Maybe in physics it is opposite, but doesn't matter. When you add the vectors in a vectorial method, your resultant will be same. Doesn't matter the convention of direction of the vector from positive pole to negative pole or vice versa, doesn't matter at all. Now, this dipole moment is very important because that will tell you many things, like what is the bond length. Bond length can be indirectly known once you measure the electric dipole moment in some instrumental method. If bond length is already known, then you can find out what is the fractional charge on each atom, which are same in magnitude but opposite in sign. You can find out that. And you can also rationalize why in many molecules which are symmetrical in nature, the net dipole moment is zero. They are declared as non-polar. For symmetrical molecules, before entering into numerical problems, how to find out dipole moment, let me write down some important conclusions. Symmetrical polyatomic molecules having no or no, let me write down no first. No lone pairs or lone pairs in symmetrical manner. The net dipole moment, they are non-polar. Mu is a vector quantity. And just to show you that carbon dioxide is a linear molecule, sp hybridization, there are two dipoles. But because it is a symmetrical molecule, all the atoms are identical. I mean, the ligands, the peripheral atoms are identical, so that this vector, the magnitude is exactly equal and direction is exactly opposite, so they cancel out. So the mu net is zero. Therefore, carbon dioxide is a non-polar molecule. Although it has got two dipole moments, two dipole moment vectors. But same, if you just change one oxygen by sulfur, the magnitude will be less. This towards oxygen, mu1 will be greater than mu2. So the resultant, mu net, is not equal to zero. It will be very, very less. They will try to compensate to a large extent, but there will be some residual dipole moment. When you measure it by some experimental method, you will find it will not be zero.
It will be polar, but weakly polar. Similarly, if you take a symmetrical molecule like BF3 or BCl3, all the ligands are same. There are three, sorry, there are three vectors. But these vectors, this is one vector, this is the other vector. So if you take the vector sum, the resultant, it will be 0. Because if you draw a parallelogram of forces of any two, you will find the resultant will be exactly opposite in direction and equal in magnitude with the third vector. So mu net is equal to 0. They are non-polar. So mu net is equal to 0, non-polar. If you take even carbon tetrachloride, uh, these bonds are lying above the plane, this is on the plane, and this is below the plane, or methane. So these vectors are lying away from the carbon because chlorine is more electronegative. So if you take the vector resultant of any two, it will come here, and then the resultant of the first two with the third vector, it will be exactly coming opposite to the fourth vector, equal in magnitude. So they will cancel. Mu net is equal to 0. Therefore, I wrote for any symmetrical, when I say symmetrical, I mean all the peripheral atoms are identical, and the symmetrical molecules means regular geometry, either tetrahedral or square planar or trigonal planar or linear or octahedral, and peripheral atoms are same. Peripheral atoms same. When I say symmetrical polyatomic molecules, I mean it has a regular geometry and peripheral atoms are same. Same is the case with phosphorus pentachloride, which has a trigonal bipyramidal shape. Although the two bonds are not identical, the axial bonds, these are the equatorial bonds which are identical in strength and length, but the equatorial bonds, they are longer and weaker. Even then, these two vectors are equal in magnitude, the axial vectors, they will cancel, and these trigonal planar vectors, they will cancel, and phosphorus pentachloride as a molecule is non-polar. So also sulfur hexafluoride, which all the bonds are identical, they will cancel. I told you that regular octahedron can be viewed in 3 different ways, which I will give a demo while I will be talking about complexes in class 12. You will find if you take this as square, these two are below the plane, these two are above the plane, and this is up and this is down, this is 1. Because why I'm repeating this, because it is little difficult to visualize, but once you have and then let us take these two. This was below, this was up, this was down, and this is up. So this square is a slanting one like this, and then this will appear above to that slanting square, and this will be appear below the slanting square. The same manner you can visualize another square
in the other way. So you can visualize this one, this one, this one, looking like rectangle. So this is above and this is below. So this is a regular tetrahedron. So they will cancel out, and so mu net is equal to 0. Sulfur hexafluoride is a non-polar. PCl5 is non-polar. These are all non-polar molecules. IF7 also pentagonal bipyramidal, PBP. This is octahedral. This is TBP. So these are all regular molecules, symmetrical molecules. So this mu net is equal to 0, non-polar molecules. Even if you think of, you know, xenon difluoride, where it will use 3-2 combination. The 3 will be lying on the trigonal corners, so that I forgot to tell you, each lone pair is a very important thing. Lone pair constitutes a dipole moment vector. Whose direction is away from central atom. Whose direction is away from central atom. So in this connection, before I talk about xenon difluoride, which has lone pairs, but the lone pairs are sitting at the 3 corners of a triangle, so they will cancel and these 2 will cancel. So that also is a non-polar molecule. Because if there is one lone pair and the lone pairs are not cancelling with each other, they are not symmetrically disposed, then it has to be. The trick is, if a molecule has 1 or 2 lone pairs on the central atom, it is bound to be polar, even if structurally symmetrical. Structurally symmetrical hale bhi it is polar. Lone pair jodi rahijibo, for example, I say SO2. See, SO2, we go for the highest one, not satisfied with the octet rule, is using 1-4 combination. Now see, the lone pair is there. So the lone pair is a vector whose direction is away from the central atom. Sulfur is the plus delta, and this is minus delta, this is minus delta. So there are 3 vectors, but the magnitudes are not same. The lone pair constitutes a very stronger vector because it's carrying electron density smeared towards outside. So it constitutes a charge separation with respect to the most probable electron density and nucleus. It will be definitely a charge separation, and it will act as a dipole moment vector. So the resultant cannot be 0. Yes, if it is SO3, there is no lone pair, symmetrical, trigonal planar, so it is a non-polar molecule. SO3 is a non-polar molecule, SO2 is not. And similarly, are you writing? Now, ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି? Yes, sir. लिखुଛୁ. ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି? Sir, लिखुଛୁ. Very good. କାଲି ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ତମ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଗାନିକରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ନା, ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଟିକେ ରିଭାଇଜ ନ କରିବ, କୋଉ ରିଆକ୍ସନଟା ତମେ ଲଗେଇବ, ସବୁ ତାର ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ।
তুমি aldehydes ketones ପଢୁଛ ଗୋଟେ alkenes ର reaction ଲାଗିବ ସେଠି ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ଯଦି ଲଗେଇ ପାରିବନି so touch ରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ okay now say water has 4 dipole moment vectors see oxygen is minus, hydrogen is less, electron plus, but the dipole moment vector of the lone pair is always away from the central atom. So there are 4 vectors, and therefore water is a strongly polar solvent, and we will calculate now. The dipole moment is equal to 1.85 dBi. I will tell you what is dBi and all that. 1.85 is quite fair. I mean, an appreciable value of the dipole moment. The net dipole moment will be the vector sum of the 4 dipoles. Two lone pair dipole moment vectors and 2 OH dipole moment vectors. The resultant is not zero. It's not like methane or carbon tetrachloride that they are, basic geometry is tetrahedral because steric number is 4. That it will cancel. No, lone pairs has different magnitudes than the bond vectors. And interesting is see so also ammonia, but ammonia is a little less polar than this is pyramidal in shape. There is a lone pair vector here, and these 2 vectors. So the resultant is about I don't exactly I think it is 1.4 dBi. Interestingly, see how vectors they do work here and proves that dipole moment is a vector quantity C. In contrast to ammonia, NF3, the mu net is about 0.24 dBi. It is very, very weakly polar, although contains the most electronegative element, fluorine. People who do not know about the vectors, they will be astonished how ammonia is so strongly polar and NF3 is so weakly polar, almost like non-polar. Of course, polar. Now see the vectors, they lie from nitrogen to fluorine. Fluorine is more electronegative. Sir, Uh, sir, NH3 ରେ ସେଟା H ଆଡକୁ ଯିବ ନା N ଆଡକୁ ଯିବ? oh, I'm so sorry. You are correct. You were correct and I was wrong. Hydrogen plus delta to minus delta. Yes. Thank you. ओ भी सही बढ़िया ओ भी भूल करछि मु ओ भी भूल करछि फिजिक्स रो प्रिंसिपल लगे जदि लगेछि ताहले सबुडा लगेइ थांती सबुडा लोन पेयर भी लगेइ थांती देखि एथु जना पड़ला तमे सोइनो सो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये सो दैट वेक्टर गुडा सब ऐड हे जाउछि कैंसल होउनी ये दीटा वेक्टर एमिति ए जो लोन पेयर वेक्टर एमिति सो दे आर एडिंग विथ ईच अदर सो आल्सो अमोनिया ammonia vector positive pole to negative pole and lone pair vector somewhere away from the central atom, so they are adding, I mean vectorially, not arithmetically, but vectorially they are adding, and the resultant is 1.4. But here it is opposite. The lone pair vector is always away from the central atom, but the NF vectors is away from nitrogen. It is towards nitrogen, it is away from nitrogen because fluorine is more electronegative. So these 3 vectors, they give a resultant downwards, which compensates with the lone pair vector, and the resultant vector is a little one, I mean small one, 0.24. That is the reason why NF3 is so weakly polar. You understand? Mr. Ma? Okay, so that's the reason why xenon difluoride, these 3 lone pairs, they're sitting on the 3 corners. So these vectors, they cancel out. These vectors, lone pair vectors. They are sitting in the hybrid orbitals. They cancel out. Their magnitudes are same, but and their geometry is regular. And the fluorine, their opposite
So they also cancel out. That's why xenon difluoride is a non-polar molecule. But if there are one or two lone pairs, they cannot cancel. They have to have a dipole moment. Now, before coming to some other geometry, I would introduce how to find what is dipole moment and how to find out. Now, this is the formula to find mu. Mu is equal to Q into D. Q is the magnitude of charge, fractional charge. At any atom, which are identical. যদি diatomic molecule ହେଇଥିବ identical magnitude. ଯଦି polyatomic ହେଇଥିବ sharing a common central atom, then ସମସ୍ତଙ୍କର add ହେଇଯିବ, central atom will carry more, and that total say negative charge will be equal to the sum of the fractional positive charge of all the ligands. ଯାହା ବି ହଉ गोटे बॉन्ड ପାଇଁ ଯଦି ବାହାର କରୁଛ, I am talking of one bond ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ତମେ definitely ଯଦି multiple atoms ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ନବ କାହାର ନା peripheral atoms ର ନବ, ତାର corresponding ଇଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ NH ତିନିଟା ଅଛି, ତ NH ର H ର ନବ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ, କାରଣ ସେଠି ତିନିଟା ଯାକ ମିଶି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଲୋନ୍ ପେୟାର ଭେକ୍ଟର ବି ମିଶୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ fractional positive charge create ହଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛି. So you take the magnitude of positive charge any atom. I am talking of diatomic molecule, and D is the bond length, is the distance between two poles, means bond length. D is the bond length, BL. Now SI unit hochi coulomb meter, CM no C dots coulomb meter, charge rahuchi coulomb, eta hochi meter. But usually in chemistry we take khichdis, so CGS हमें यूज करना खिचड़ी नहीं CGS पूरा start coulomb is the start coulomb into centimeter एटा CGS सिस्टम रे start coulomb को कई कई कहती ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU सेंटीमीटर उनका को ISU सेंटीमीटर, and interestingly, one unit of charge in SI, you know, 1.602 into 10 to the minus 19 coulomb. ठीक अछि? Yes, sir. Yes, sir. And in terms of ISU, it is 4.8 into 10 to the minus 10 start coulomb or ESU. And one dBi is very popular. One dBi is equal to 10 to the power minus 18 ISU centimeter or stat coulomb into centimeter. Or in terms of SI, it is 3.34 into 10 to the minus 30 coulomb meter. You can find out. Now this is the value of 1 dBi. So the definition of 1 dBi is like this. It is the dipole moment in a bond, hypothetical bond having fractional charge 10 to the minus 10 stat coulomb. Hypothetically, it has been 10 to the minus 10 stat coulomb with a separation bond length is 1 angstrom. So 10 to the minus 18 संगे 10 to the minus 8 गुड़ी देले 10 to the minus 18 आसिला तारी corresponding SI unit को नहीं गले एतिकी बाहर छ 10 to the minus 10 start coulomb टा होची जतिकी coulomb सेटा
into 10 1 angstrom by 10 to the minus 8 centimeter is equal to 10 to the minus 10 meter সেটাকে গুণি দেলে ହେଇଯିବ ଏତିକି কুলম মিটার সো এইটা यूजुअली आम जेहेतु डिवाई रे यूज करू तेणु अल्टीमेटली आम आइदर कुलम मीटर रे अंक कले डिवाई को कन्वर्ट करू यही फैक्टर रे डिवाइड करी जदि इशू सेंटीमीटर रे करू ताहले यही फैक्टर रे डिवाइड करी आम डिवाई को कन्वर्ट करू बिकॉज ऑल द डेटा ऑफ डाइपोल मोमेंट द नेट डाइपोल मोमेंट गोटे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल रो डाइपोल मोमेंट देता है सेटा नेट मॉलिक्यूल रो इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स मानकर वेक्टर सम देता है सो जोड़ाक नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेटा कथा छाड़ म्यूनेट तो जीरो है किंतु धर डायटोमिक मॉलिक्यूल एचएफ एचसीएल एचबीआर आपको देखिक तुम कहीदेव कार डाइपोल मोमेंट अधिका थी किए मोर पोलर डेफिनेटली मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द फ्रैक्शनल चार्ज मैग्नीट्यूड इवन इफ द डिस्टेंस वाइज इट इज इंक्रीजिंग but charge wise it is decreasing, the charge will dominate in that calculation, so you will find the charge factor will dominate here because one effect will dominate, Q factor. So you will find the polarity mu is equal to 1.75 divided very close to water, 1.03 divide, and this is 0.78 divide, and 0.38 divide is that for HI. So although the bond length is increasing, but charge magnitude is decreasing more drastically, so that the product of these two is decreasing and the polarity also decreasing. The Q factor dominates. I will show you now the table. Now, how to determine the fractional charge? Combination of ionic or polar character. That means fractional charge. In covalent molecules. Let us start with the diatomic molecules. Say, once you find Q, one question will solve, find the percentage of ionic character in HCl, which has a dipole moment, which has a measured dipole moment 1.02 dBi and bond length is equal to 1.27 angstrom. So mu दे देइछि एक्सपेरिमेंटली बाहर जाइछि Bl जणा पड़िछि एक्सपेरिमेंटली सो Q टा बाहर करिया केते परसेंट बाहर करिया आमे तो ऑलरेडी क्रूडली आमे बाहर करिछु फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ला बेले गोटे फॉर्मूला रे e टू द पावर समथिंग करी करी बाहर करने सेटा क्रूडली बट एटा बेटर मेथड एटा सेटा अप्रोक्सीमेट मेथड एटा बेटर मेथड वंस यू नो द डाइपोल मोमेंट यू कैन फाइंड आउट केमिति आंसर है कौन ना म्यू यदि आम दी प्रकार अच्छी आइदर डायरेक्टली आम क्यू बाहर करदे म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी सो क्यू टा डायरेक्टली बाहर करदे म्यू बाई डी म्यू देछि 1.02 इंटू चलो 10 टू द माइनस 18 इशू सेंटीमीटर करवा आम ताको एसआई को नबानी सिंपल कैलकुलेशन पाई 1 डिवाइड इज इक्वल टू 10 टू द माइनस 18 इशू सेंटीमीटर करदे आइटा को सेंटीमीटर करवा डिवाइडेड बाय बॉन्ड लेंथ होची केते ना 1.2 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 टू द माइनस 10 सेंटीमीटर सो केते इशू बाहरला हम ताको कूलम करिया पड़िबो डजंट मैटर कूलम करिया दरकार ही नहीं सो एटा केते हिसाब कलो केते हला That 0.85 into 10 to the minus 10 टू द माइनस 8 इशू ताहले सेटा केते फ्रैक्शन हला गोटे यूनिट चार्ज जदी 4.8 सो फ्रैक्शन आगो केते हला
fraction of charge କାହାର ନା ୟୁନିଟ ର 0.85 into 10 to the minus 8 divided by ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି 4.8 into the minus 10 ଇସୁ ଇସୁ କଟିଗଲା ସୋ ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା କେତେ ବାହାରିଲା Sir, 0.17 and 10 to the power 2. ପଏଣ୍ଟ Sir, 17.7. परसेंटेज कौन फ्रैक्शन आगे करो तापर परसेंटेज करवा एई रेशियोटा केते बारला मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्ट चार्ज बारला एतिकी किंतु सेटा यूनिट चार्ज रो केते फ्रैक्शन फ्रैक्शन माने यूनिट चार्ज रो स्वयं केते बारला अरे सर 17.70 सर 17.70 हैं सर 17.71 एटा फ्रैक्शन केमती बाहरी हो Yes, sir. तଳେ -10 ଅଛି हैं सर डिनोमिनेटर रे -10 ଅଛି पावर तळे अछि -10 ଆଜ୍ଞା सर हां सर जो बॉन्ड लेंथ था सर 1.27 एंगस्ट्रॉम दिया था 27 दिया सर अपन 10 to the power -10 सेंटीमीटर देखिए ओहो एठी मु भूल करछि देखिलो थैंक्स गोस टू गोटे थैंक्स पाई जाइछि ये विस्मा एबे गोटे थैंक्स पाइला ये एटा हमें 1.27 न लिखिक 1.2 लिखले एंड एठी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the minus 8 सेंटीमीटर मु से भाबुछि कोठी भूल हैला फ्रैक्शन ता 1 रु कम बारिबो तले एटा केते हैला এটা 0.87 হবনি सर হ্যাঁ सर 0.80 into 10 to the power -10 ଏତିକି ଇସୁ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଓ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବାହାର କର କେତେ ବାହାରିଲା सर 0.16 यस 7 16 167 7 ଆଜ୍ଞା sir सो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 100 रे गुण दियो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16.7% हैला आउ गोटे मेथड अल्टरनेटिव मेथड रे कोन करि पारथांत ना what is the what would have been the dipole moment had the molecule been completely ionic 100% ionic हेइथिले हितांता केते ना 4 1 unit of charge थांता 4.8 into -10 into bond length 1.27 into 10 to the power -8 केते बारला 6 point something बारियो सर तक सेमती रखी लास्ट टू कट दियो हां सर तक सेमती रखी लास्ट टू कट दियो कटिया सुविधा हां सेमती थाउ नने एतिकी डिवाई ए सॉरी इशू सेंटीमीटर सर -18 into डिवाइड हाँ मुझे कौन गुणी देले कौन हम ना 6.096 into 10 to the minus 18 इशू सेंटीमीटर एटा 100% आयोनिक किंतु एक्चुअली तो 100% आयोनिक नुहे से एक्चुअल डाइपोल मोमेंट दिस इज एक्चुअल is equal to 1.0802 into 10 to the minus 18 इशू सेंटीमीटर मुझे डिवाइड टाको इशू सो परसेंटेज केते हला ना परसेंटेज हला म्यू एक्चुअल बाई म्यू 100% सो 1.02
by 6 point into 100 of course into 100 এটা fraction ବାହାରିବ 6.096 এটা କଟିଗଲା 10 to the minus 18 ଏଠି ମଧ୍ୟ 10 to the minus 18 into 100 so ଏଇଟା କଟିଗଲା so କେତେ ବାହାରିଲା ସେ ଏକା ବାହାରିବ 60 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ 16.7 ତ ଯୋଉ ମେଥଡରେ ତମେ କଲେ ବି ହବ ଏଟା ବୁଝିଲ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାକୁ 100% ଭାବିକିରି କେତିକି ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଏତିକି ଡିଭାଇ 6.097 ୟାକୁ ଡିଭାଇ ବି କରିଦେଇ ପାରିବ ଇସୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କାଟିଦେଇକି ଡିଭାଇ ବି କରିଦେଇ ପାରିବ ଏଇଟାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ନା 1.02 ଡିଭାଇ ତାହେଲେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେତେ ନା 1.02 by 6.096 ହେଲା 0.167 ଏଥିରେ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଆମେ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛୁ 16.7 ଆଉ ମୁଁ হোম টাস্ক ଦେଇଛି ତମେ ନିଜେ ନ ଦେଖିକିରି ଆନ୍ସରଟା ନ ଦେଖିକିରି କରିବ ଗୋଟେ ଆୟନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବାହାର କରିବ କେବିଆର ତାର ମଧ୍ୟ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ 10.41 ଯେମିତି ବାହାରିଲା 6.01 ଯଦି 100% ଆୟନିକ ହେଇଥାନ୍ତା HCl ଟା H plus Cl minus KBr ର ମେଜର ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ 10.41 and KCl ର 10.2 ତେଣୁ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ KCl ର कम कहीं डिस्टेंस फैक्टर मध्य देखिए पड़ो दीटा फैक्टर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ईच फॉर्मूला यूनिट एंड कमेंट ऑन योर रिजल्ट बॉन्ड लेंथ ऑफ केबीआर देछि एतिकी केसीएल दे एतिकी तो सही अनुसार बाहर करिवो कमेंट केसीएल इज मोर आयनिक देन केबीआर कमेंट हला KCl is more ionic तर KCl ର percentage ବାହାରିଲା 76.83 KBr ର ବାହାରିଲା KCl ର ବାହାରିଲା 79.58 so ଯଦିଓ dipole moment wise it is less କିନ୍ତୁ plus delta wise because chlorine is more electronegative plus delta wise it is more dipole moment wise KBr is more कारण distance factor ଟି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ polarity wise polarity involves plus delta as well as distance so dita ko guni dele dipole moment vector asigala so all these things you will do at home ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି coulomb meter silver chloride in gas phase was found to have a dipole moment of 6.08 dBi it's not as much ionic as sodium chloride or potassium bromide less because a large covalent character ଅଛି because Ag plus has a pseudo noble gas configuration as we know from Fajan's rule. And the bond length is ethical. Calculate the magnitude of charge at each atom in SI unit and percentage of ionic character. So आपको कौन कली ना मु कूलम मीटर रे कन्वर्ट कली 3.34 10 to minus 30 कर देली एवं इसरे पिकोमीटर टाको -12 मीटर कर देली कर देगी बाहरला चार्ज एतिकी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज एतिकी बाहरला परसेंटेज सेमती एतिकी बाय गोटे यूनिट ऑफ पॉजिटिव गोटे यूनिट ऑफ चार्ज होज 1.6 into -19 into 100 सो 55.62% आयनिक कैरेक्टर अछि बाकी प्रिडोमिनेंटली कोवैलेंट कैरेक्टर अछि एतिकी जदी आयनिक कैरेक्टर बाहरला ताले बाकी तक सब कोवैलेंट कैरेक्टर सेति भाई सिल्वर क्लोराइड इज सॉल्युबल इन some organic solvents like acetone and other organic solvents ethanol which sodium chloride potassium chloride is not very weakly soluble scantily soluble এটা করিব দিটা हाँ এইটা গোটে ভেক্টর মেথড রে কেমতি বাহার করা হয়েছে দেখো এটা তুমি নিজে করিব if the OH bond dipole moment খালি OH রে individual dipole moment is 1.51 dBi and the bond length in water molecule is 1. नहीं सॉरी बॉन्ड एंगल इन वाटर आम जाने 104.5 आम नौ किंतु एक्चुअली 104.4 देन कैलकुलेट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर एक्चुअली उल्टाटा ହେଇଛି नेट डाइपोल मोमेंट रु आम OH रे बॉन्ड डाइपोल बाहर करिछु किंतु से तुमको मैथमेटिक्स करिया पई अंक करिया पई से उल्टाटा दे देला OH रे इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट से देइछि अच्छा वर्तमान आम दुईटा वेक्टर हाइड्रोजन पोल रु ऑक्सीजन पोल को जीवो दिस इज द डायरेक्शन अच्छा ए एंगल दे देइछि लोन पेयर
रो जो कंट्रीब्यूशन टा ऑलरेडी या भीतर अछि 1.51 रो अछि लोन पेयर रो कंट्रीब्यूशन टा এটা আগুରୁ উল্টা ବାହାରିଛି ତମକୁ ଖାଲି ଅଙ୍କ କରିବାକୁ କୁହାହଉଛି ତେଣୁ ଭାବନି ଯେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଭେକ୍ଟର କୁଆଡେ ଗଲା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଭେକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତ ସୋ এটা থিওরিରେ ଖାଲି ଆମେ ନଉ କିନ୍ତୁ ବାହାର କରୁ କେମିତି ଉଲ୍ଟା ମଲିକ୍ୟୁଲର ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁ ଦେନ୍ इंडिविजुअल OH विदाउट लोन पेयर बाहर करूँ तेणु लोन पेयर कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली बाहर ये जो देती दैट इंक्लूड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर सो ए वेक्टर को जदि आम एंगल एतिक है ताहले आम जदि रिजल्व करिया ए वेक्टर को इनटू टू कंपोनेंट्स गोटे ए कंपोनेंट जोटा वर्टिकल कंपोनेंट से गुड़ाक दे विल बी कैंसलिंग ईच अदर बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जोटाक दे विल बी एडिंग अप सो से दीटा sum will be the resultant. So the horizontal component होची cos theta. So this is phi hele এটা অধা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এটা 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 যাহা এটা সে corresponding angle. So the horizontal component will be 2 sorry গোটে পাই mu cos because the supposing the dipole moment vector টা main dipole moment vector of OH ର এটা भी mu so এটা হচ্ছে mu cos theta by 2 এটা भी mu cos theta by 2 so দুইটা add ହେଇଯିବ 2 into mu cos theta by 2 so 104.4 by 2 এবং ଆକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯାହା ବାହାରିବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଏ 1.85 ଡିଭାଇ ବାହାରିବ note that the contribution of lone pair is included in the OH dipole moment so no vector for lone pair is taken ବୁଝିଲା actually ଓଲଟାଟା ବାହାରିଛି এইটা বাহারিছে আগ মেজরমেন্ট করি এক্সপেরিমেন্টালি দেন এই মেথডরে এই OH র কন্ট্রিবিউশন ইচ OH র কন্ট্রিবিউশন কেতে আর ইউ ফলোইং মি सर डायरेक्ट भी फॉर्मूला पकई परियो r इक्वल टू सर डायरेक्ट फॉर्मूला पकईबो के होचे r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा होल रूट কোন দরকার এটা না রাইট অ্যাঙ্গেল ଅଛି এটা কোন অ্যাঙ্গেলটা সিনা ইয়ে ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ପୁରା ଅଧା 5/2 ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି এটা তো সিম্পল মেথডରେ ହବ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଏବଂ ଆର ଯେହେତୁ এইটা এই ভেক্টর এই দুইটা ক্যান্সেল ହେଇଗଲା ক্যান্সেল ହେଲେ ଆଉ କାହିଁ ପ୍ୟାରାଲୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଫୋର୍ସେସ୍ କାହିଁ ପକେଇବ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି এই ଦୁଇଟା ତ ଡିରେକ୍ସନ ସମାନ ସେ ଦୁଇଟା ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ଡିରେକ୍ସନ ସମାନ ହେଇଥିଲେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଏ direction opposite ଥିଲେ subtract କରାଯାଏ आगे सर so there is no need of using any parallelogram equation a square plus b square plus 2ab cos phi দরকার নেই সেটা আହୁରି ଆହୁରି ତମକୁ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହବ ହେଲା এইটা ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆମୋନିଆ ଆଉ NF3 NH3 କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି एंड हाँ यही जिनस आम टिके यूज करवा एठी देख एटा ज्योमेट्री हिसाब रे भाव ऑर्गेनिक हिसाब रे भावनी ज्योमेट्रिकली भाव एटा गोटे मॉलिक्यूल आम पढ़ा एटा गोटे सिस पाखापाखि अच्छे माने ताको सिस तेणु ये ए वेक्टर ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री अच्छी तेणु रिजल्टेंट गोटे निश्चय रहिबो so cis isomer ta mu net is non-zero and it is found to be 1.9 dBi किंतु तार आउट आइसोमर होची ट्रांस क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट रहिबो exactly हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट रहिबो in that case this vector and this vector will cancel so this is a non-polar molecule mu net is equal to 0 non-polar बुझियला बुझियला कि नहीं दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर এটা তো তুমি জানিছো অর্গানিক জানিছো ইথিলিন এটা 1 2 ডাইক্লোরো ইথিলিন বা ইথিন এটা সিস আইসোমর এটা হলো ট্রান্স আইসোমর এমানকু কোনটি স্টিরিও আইসোমর স্পেস রে তাଙ୍କର পজিশন অলগা আছে দে আর নট সুপার ইম্পোজেবল they are called geometrical isomers they come under stereo isomers ଯାହା ବି ହଉ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିତି କରିବି
गोटे बेंजीन रिंग नेबी एमतिया एकदम ठिकरी भलिया गोटे मॉलिक्यूल से क्लोरीन लगे एठी एठी याकू कहते ऑर्थो पोजिशन पाखापाखि रहिले 1 3 पोजिशन रहिले मेटा पोजिशन एठी रहिला गोटे एठी रहिला गोटे आउ 1 4 रहिले ताको कहते पारा पोजिशन आमे परे पढ़िबा सेटा एटा ऑर्थो एटा मेटा एटा पारा एटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एटा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एटा पारा डाइक्लोरोबेंजीन आउ किछि हेइ परिबोनी तार कहार सबुठु मैक्सिमम हबो तमे वेक्टोरियल मेथड रे करो ए या भितरे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री तो यार पैरेललोग्राम फोर्सेस से देखले यार सबुठु अधिका हबो एई भितरे एंगल होची 120 डिग्री तो यार पैरेललोग्राम फोर्सेस कोले कम हबो एटा एग्जैक्टली 0 हबो कि नहीं सो एटा ग्रेटर देन साइन हबो एंड नॉट ओनली दैट एटा कंप्लीटली नॉन पोलर बुझियला अरे Okay, sir. विस्मा विस्मा ଆଜ୍ଞା बुझिलो ସାର୍ कोउटा सबुठु अधिका ऑर्थो ना मेटा ना पारा अरे कार डाइपोल मोमेंट सबुठु अधिका अरे ସାର୍ ଅର୍ଥର ଅଧିକ ମିଟର ହେତୁ ତା ବାରେ हाँ ऑर्थोर सबुठु अधिका तापरे ତାପରେ ମିଟର मेटा ଆଉ ପାରା ପାରାର ଜିରୋ गोटे जगह क्लोरीन थी गोटे जगह जदि ब्रोमीन थी ताहले निश्चय जीरो केबे हबनी इट विल हैव सम रेसिडुअल एटा दीटा जाक एटम क्लोरीन अछि बोली मैग्नीट्यूड वाइज मध्य सेम तेणु करी एग्जैक्टली जीरो आसीगला किंतु कम जदि अलगा थिबो भी क्लोरीन एटी ब्रोमीन एटी क्लोरीन एटी ब्रोमीन क्लोरीन एटी ब्रोमीन जहाँ थिले भी ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पारा एक्चुअली एटार मेजरमेंट अच्छी यार 2.54 डिवाइ एटा 1.72 डिवाइ एटा तो 0 डिवाइ सिमिलरली आउ गोटे जिनस तुम देखिबो जदि दीटाक ग्रुप लिनियर ହେଇଥିବ ଏକା ଭଳିଆ ଧର सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन ए साइनाइड ग्रुपटा ये लिनियर एटा कार्बन एसपी लिनियर या संगरे कंपेयर करिवो एका एका प्रिंसिपल क्लोरीन पई जो प्रिंसिपल हला सिंगल एटम पई ये पे मध्य सेही प्रिंसिपल एटा मध्य जीरो एटा लिनियर ग्रुप अछि ए मध्य जीरो ठीक क्लोरो भलिया नॉन पोलरिटी हेगला पाराटा किंतु जदि नॉन लिनियर ग्रुप थिबो ऑर्डर सेम रहिबो तर ओएच अछि ओएच टा बेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन एटी बेंट दीटा लोन पेयर अछि बेंट तो बेंट एमिति भी पारे एमिति भी पारे कि दीटा एमिति भी पारे से रोटेट करिवो तेणु जदि ये हबो समान से ऑर्डरटा ठीक अच्छी ग्रेटर देन मु देखुनी आउ बेंट यार म्यूनेट इज नॉट जीरो ऑर्थोटा सबुठ अधिका देन मेटा देन पारा किंतु पाराटा जीरो जो होता इट इज नॉट जीरो बिकॉज इट इज ए बेंट मॉलिक्यूल यार निजर मध्य वेक्टर अच्छी लोन पेयर वेक्टर अच्छी सो अपोजिट थिले मध्य भी से कैंसल आउट हेबेनी लिनियर ग्रुप थिले लोन पेयर नथिले तेबे दे विल कैंसल आउट किंतु आउ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस तुम ऑर्गेनिक रे पढ़िबो जदि गोटे ग्रुप रो नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटी लोन पेयर अच्छी आउ गोटे नेचर होची धर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आर लोन पेयर नहीं से टाणिबो तेणु वेक्टर डायरेक्शन जदि सेम हो गला ताहले उल्टा हबो ट्रेनटा एटा नाइट्रो ग्रुप
एटा जदि तुम पकेइबो ट्रायंगल रूल पकेले बुझी पारिबो जे काहे कि सबुठु कम हैला ऑर्थोर बिकॉज वेक्टर्स आर फॉलोइंग हेड टू टेल तेणु ट्रायंगल रूल पकेइबो हेड टू टेल एतिकी एटा रिजल्टेंट यार हेड टू टेल एटा रिजल्टेंट यार दीटा को पूरा ऐड हो जाओ पूरा then same direction it will be simply added up. So say to para is greater than meta greater than ortho. This is para, this is meta, this is ortho. কিন্তু ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে এইটা হচ্ছে ইলেকট্রন ডোনেটিং বা পুশিং গ্রুপ, এটা হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ। মানে মাইনাস ডেল্টা এপটে প্লস ডেল্টা এপটে, এটি প্লস ডেল্টা এপটে মাইনাস ডেল্টা এপটে, সেটা জানিব রেজোনেন্স পড়া হলে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ। କୁହନ୍ତି EWG ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଥଡ୍ରଇଂ ଗ୍ରୁପ, এটা କୁହନ୍ତି EDG ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡୋନେଟିଂ ଗ୍ରୁପ। ହେଲେ ତାର ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ। এইটা ଆମେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ, ଲେଖିସାରିଲଣି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିଲ। এইটা ଆମେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, Yes, sir. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଆୟନିକ ଫ୍ରାକ୍ସନଟା 1 ମାଇନସ୍ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ 0.25 ଡେଲ୍ଟା IN ର ସ୍କୋୟାର, ହଁ କି ନାହିଁ? I guess. ଆଜ୍ଞା तो ସେଇ ମେଥଡରେ ସିଏ କହୁଛି ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏତିକି, ବ୍ରୋମିନ୍ ଏତିକି, ଇଫ୍ ଦି ବଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଅଫ HBr ଇଜ ଏତିକି ପିକୋମିଟର, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦି ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏରର। ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ବାହାର କରିବ ଆଉ ଏ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିବ। ଏ ଅନୁସାରେ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ବାହାରୁଛି 0.12 ଏଇ ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଟା ନାହିଁ, ହଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଯଦି କ୍ୟୁରେ ପକେଇକିରି ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ବାହାରୁଛି 0.811, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଦ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ and comment the percentage of error. Error percentage Sir, ସେଠି experiment data ଟା ବି ଦିଆଯାଇଛି। experimental data it actually ଦେଇ ଦେଇଛି ହଉଛି 0.78 ଡିଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାହାରିଲା ଏଇ ମେଥଡରେ ଯୋଉ ବାହାରିଲା କ୍ୟୁ ସ୍ମଲ କ୍ୟୁ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଚାର୍ଜ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା 0.811, ସୋ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ବାହାରି ଯିବ। ये एक्चुअली कंफ्यूजन है कौन, ये डेटाटा इंक्लूडेड इन द प्रॉब्लम। सो परसेंटेज ऑफ एरर बाहरला 0. केते 811 बाय 0.78 इंटू 100 केते परसेंट एरर है 0.811 by 0.78 into 100 ଏତେ ହେଲା ବେଶୀ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲା, ତଥାପି ଏରର ହେଲା। ଆରେ କେତେ କହିପାରୁନ, ମୁଁ ଚିଲଉଛି। ହଁ Sir, ହଁ ହଁ আরে এটা হিসাব করে କହିପାରୁନ 0.11 by 0.78 103 103 103 ବାହାରିଲା ବିସ୍ମୟ। ଆଜ୍ଞା sir। ହଁ ସେ ଏରର ବାହାରୁଛି ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ Sir, ଯଦି percentage, sir, percentage error ଦେଇଛି ମାନେ delta ଟା ବାହାରିକି divide ହବ ବୋଧେ। ହଁ ଦେଖିଲ ଆମେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲା। ୟା ଆଇ ୱାଜ ରଙ୍ଗ। ପଳେଇଲା କୁଆଡେ।
So percentage error होची केते difference आसला 0.11 minus 0.78 तार मोट जतिके आसला that divided by 0.78 into 100 नुहे अरे हो कि नहीं मो स्वयं आज्ञा सर Yes, sir. मारे बाहर करिवो डिफरेंस नबो एतिकी होची एरर परसेंटेज होची कोन से डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल 0.78 into 100 हला आज्ञा सर 3.9 Yes, sir. 3.9% बाहरला यस करेक्ट अच्छा देखो सब भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल रो टेबल दे देची आ वाटर रो 1.85 एचएफ ताठू कम आमे पढ़िबा कोन पई एमती हला देखो এই তিনটা বহুত ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা সবুলে পরীক্ষার পড়ে দেখো তিনটা ক্লোরিন ক্লোরোফর্ম রে থাইকরি भी তার ডাইপোল মোমেন্ট सबुठु कम ভেক্টর জিনিস না सबुठु मैक्सिमम होची मिथाइल क्लोराइड रो व्हिच इज ऑलमोस्ट सेम एज वाटर तीनटा हाइड्रोजन थाइकरी भी देन मेथिलीन क्लोराइड देन सबुठु कम होची कहार ना क्लोरोफॉर्म रो लोक माने उल्टा कर दियंती इथेनॉल मदर 1.69 किंतु गोटे इंपोर्टेंट जिनस होची कोन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एटा हला मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट गोटे सिंगल मॉलिक्यूल रो पर जेतेबेले गोटे सब्सटेंस टा विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट or as a dielectric material between the capacitors that is in a bulk not individual molecules they're in the condensed state either liquid if it is a solvent or if it is a capacitor usually solids in capacitors the dielectrics which are in between the two plates of the capacitor they're solids usually so in that case you have to take what is the collective polarity. So the bulk polarity, bulk is known from the dielectric constant. So remember the permittivity of the medium is the absolute value and the relative permittivity with respect to air or vacuum that is called the dielectric constant. 80 times more polar than vacuum or air if it is water. As individual molecule it is definitely highly polar. But collectively also the dielectric constant is 80 times more than vacuum. But if you consider C acetone, individually acetone is much higher polarity 2.88 compared to water 1.85. But collectively as a whole, because we shall study the type of interaction, intermolecular hydrogen bonding, intermolecular van der Waals forces and the type of van der Waals forces details we will study that makes the overall polarity which is called the dielectric constant is about 4 times less than water. So जेतेबेले आमे कहि दो ऑर्गेनिक पढ़ला बेले will take weakly polar solvent acetone weakly polar solvent acetone and not take water which is strongly polar पिला माने फटकिनी परचंती सर आपण तो पढ़ी थिले वाटर टा हाईली पोलर 1.85 एंड ताठू अधिका पोलर एसीटोन होची 2.88 तेनो हाउ ए टेबल टा परे मु कली द क्वेश्चन जितला आसिला हाउ यू आर सेइंग नाउ द एसीटोन इज वीकली पोलर then I talked that when we talk about a substance in bulk ekati achandi in condensed state we no longer talk about its molecular polarity. We talk about the bulk polarity which has a different name that is dielectric constant and that has been found to be 4 times less. Therefore we say acetone is a weakly polar solvent. So also acetonitrile केवल वाटर संगे टक्कर दब किए ना टक्कर दवाई आउ कई ना डीएमएसओ टिके टक्कर दब 50 पाखापाखि डीएमएफ 38 भितर हाईएस्ट हूँ ये दुटा डीएमएसओ डीएमएफ मुझे कहबी ऑर्गेनिक पढ़ला बेले जानी पारिबो इवन we have the data ammonia is also so less collectively but individually not that much less. Benzene as a individual molecule is zero. Is a symmetrical molecule, lead dipole moment, molecular dipole moment is zero. But collectively, because of the van der Waals interaction, the induced dipole type of interaction, it has some dielectric constant, not zero.
2.4. So ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି polarity of a substance in bulk. This is known from the relative permittivity or dielectric constant of the substance. More the constant, more is the polarity in bulk. ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ଏୟାର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ତାକୁ 1 ଧରିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଠୁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକା, that is called relative permittivity of the medium. That speaks about polarity, but bulk polarity. So ସବୁ ସଲଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ସଲିଡ୍ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମାଇକା ଅଭ୍ର, when that is used as a dielectric material between two plates of a capacitor, ତାର କେତେ ଦେଖ ମାଇକାର 6.4 ହେଲା ବେଳକୁ Montmorillon nitrite, which is a ceramic material, natural ceramic material. Montmorillon night 210, such highly polar in bulk. तो ଏଇଟା यूज करा जीवो ना और सेटा कहीं यूज करा जीवो ethylene glycol. So this finishes our program. स्लाइड भी सरीगला, छोट चैप्टरटा सरीगला, अंक जोड़ा को मु कहली ताको करिवो, एंड वी सी टू बाय बाय. Thank you. Thank you, sir.